passion et réussite. باسيون اي ريوسيت في اي ميدان نحكيو عليه ولا اي ميتي نحكيو ديما على الغرام ابتهال حاجه مهمه برشا، وهذا مع لي زيكسبير كان موجود معنا سيناو في الشيخ روحو، نشكروه مره اخرى اللي كان موجود معنا اليوم. اون اوتر اكسبيرت موجوده معنا توا، فريال بن مرزوق، بلانيفيكاتريس دو برودكسيون. فريال عسلامة مرحبا بك. عسلامة عزيز، merci beaucoup pour l'invitation. شكرا لك انت لقبول الدعوه. موجوده معنا اليوم ان طون كو سبيسياليست دون سو دومين. ما قبل ما نحكيو بالك شي على ليكسبرتيز نتاعك سور تيران، نرجع معك على الباركور نتاعك من اللي نقولوا احنا لونيفرسيتي ومن بعد اللي وصلت له اليوم ان طون كو بلانيفيكاتريس دو برودكسيون. اي دونك انا نجحت، j'ai eu mon bac en 2015. طلعت نقرا في فرنسا، مشيت à l'INSA Lyon. قريت 5 سنين و j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur en génie mécanique. واضح. كملت مع الكوفيد en fait, donc ما حبيتش ندخل نخدم طول وحبيت je me spécialise justement en supply chain. donc دخلت من بعد نقرا à Centrale في باريس. J'ai fait un master spécialisé de 1 an. Donc un master spécialisé, ça c'était vraiment concentré en supply chain. Donc كملت 1 an, كملت en début 2021. ومن بعد دخلت نخدم. Donc là ça fait 2 ans et demi que je travaille. عملت un premier poste où j'ai travaillé surtout sur la partie logistique et transport. Outawa depuis presque 10 mois, نخدم en tant que planificatrice de production dans une usine. واضح. donc أكثر le volet approvisionnement اللي توا قريبت له. Exactement. Justement. En fait أنا توا نخدم vraiment مع les approvisionneurs. On est مع بعضنا في البيرو dans le même bureau, le même espace de travail. وأنا خدمتي كلها elle se base sur les informations que les approvisionneurs vont me donner. باهي برشا باهي برشا. دونك هذا الفكره، وهوني نجموا نمشيو نحكيو سور تيران. بالكش حتى ما قبل ما نحكيو سور تيران، احنا الفكره ديما نرجعوا لها ابتيال مع لي زيكسبير اللي يكونوا موجودين معنا في الانترفيو، نسالوهم لا ترانزيسيون هذيك اللي تصير بين عالم لو موند يونيفرسيتير نقولوا احنا وما بعد سور تيران. لا ترانزيسيون هذيك فريال كيفاش صارت؟ اسكو كانت صعيبه؟ ثم دي ديفي دي تشالنج نصور، وشنو ما هما كانوا؟ La transition صعيبة شوية على خاطر tu te rends compte sur le terrain اللي قريتو c'est pas forcément applicable en vrai. Dans la théorie ça marche très bien, mais في الحقيقة il y a toujours des problèmes, notamment dans les approvisionnements. Donc effectivement la transition عندنا c'est quelque chose qui a été un peu difficile على خاطر من الأول تبدأ تخدم tu te dis علاش هذوما معليش ماهمش يطبقوا في التhéorie، علاش ماناش نعملوا في حاجة شبيهم غالطين. ومن بعد تفطن petit à petit que en fait كانهم ils font la solution A في عود ال B اللي هي théoriquement c'est la meilleure. C'est parce qu'il y a des raisons valables اللي malheureusement في القراية tu peux pas t'en rendre compte حتى les études de cas au col. Que l'entreprise est différente et il y a toujours une exception à la règle. Oui, justement. الفكرة نتصور ما بعد سور تيران هوني الصعوبات لي تشالنج. احنا ما عادش نقولوا صعوبات، نقولوا لي تشالنج اللي نلقاهم خاطر ما بعد ثم دي زوبورتونيتي جوستومون هوني تتعلم سور تيران. وقتاش نجموا اليوم نقولوا انسان موجود في السوبلاي تشين في لابروفيزيونمون جوستومون هذا اليوم المهنة اللي نحكيو عليها، ثم ليدي دو سوكسي نتاع اون ريوسيت صارت وقتاش تحسوا بك لو سونتيمون دو réussite? Avec à quel moment يصير؟ Je pense que je vais des exemples, ça sera plus facile. En fait, les approvisionnements, on peut se dire que sur papier c'est facile. Alors des données qui sont de base, la donnée, le temps que ça va prendre pour livrer la marchandise, le temps que la commande elle prend d'être envoyée au fournisseur, etc. Et donc c'est la théorie qui est censée être facile. Tu cliques sur des boutons. Mais le problème c'est que dans le monde aujourd'hui, on a des données théoriques, mais on ne peut pas les respecter. مثلا, on sait qu'il y a des crises de composants électroniques. Ça vient de Chine, c'est censé prendre 3 semaines, mais le bateau, il peut rester bloqué et ça prend 6 mois. Enfin, non, j'exagère pour 6 mois, mais femme a des approvisionnements. Mais ça rate حتى نهار ولا نهارين تنجم تكون مشكلة كبيرة. Exactement, نهار ولا نهارين. En fait, l'approvisionnement, tu vas approvisionner les pièces qui vont te permettre de produire. Donc, si tu produis pas, tous tes ouvriers ils sont à l'arrêt, toutes tes lignes de production sont à l'arrêt. L'électricité, les khalas pour ton usine, tout est à l'arrêt, on ne peut pas vendre. En plus de l'arrêt, voilà, on peut pas, tout ce qu'on a promis de vendre aux clients, on ne peut pas. Donc les approvisionnements, c'est vraiment un poste clé dans une entreprise. Même si on peut penser que c'est facile, ça l'est pas. Et un succès, c'est quand, par exemple, on pense que le fournisseur, il nous dit là, on va finalement, je vais te livrer lundi, mais finalement, on va être livré mercredi. 2 jours, et donc comme il y a une pression qui est appliquée sur les approvisionneurs, la ligne elle est à l'arrêt, il faut se bouger pour qu'on puisse avoir les pièces. Et là où l'approvisionneur, il peut vraiment changer les choses et les soft skills, elles se voient vraiment, c'est si tu as réussi à entretenir une bonne relation avec ton fournisseur, tu vas pouvoir réussir à avoir les pièces
à temps, même si ملو لقى الكلي. على خاطر tes soft skills ont permis de faire une vraie relation profonde où vous avez une confiance mutuelle, où peut-être باش يعديك قبل حد آخر ولا peut-être il n'avait pas envie de chercher plus loin, mais comme tu étais son client favori, il va chercher à te satisfaire. Et donc, un succès, c'est vraiment quand on est au bord de la rupture, mais par les soft skills, on arrive à avoir les pièces à temps. C'est les capacités relationnelles par l'approvisionneur qui est très, très important. Exactement. وهذا اللي نحكيو فيه بتاع les soft skills من بداية البرنامج ومن بداية الحلقة نتاعنا la communication اليوم la relation avec le client لكن زاد avec le fournisseur كي نبداو عندنا علاقة طيبة نجموا مع بعض نرجعوا هوني c'est les soft skills. هوني c'est les soft skills. D'ailleurs, il y en a باش نسألك انت سي عزيز. Alors, j'imagine aussi les différents experts métiers اللي قاعدين نشوفوا فيهم mais à chaque fois كيحكيوا على les clés de la réussite ولا يحكيوا على الخدمة شنو اللي تتطلب نتصورك اللي شفت à quel point c'est incroyable نحكيوا على les compétences comportementales كيما حاجة مهمة بالكدا مش مهمه كا حاجه لازمه كي بيرمي فينالمون هي لا ريوسيت اكزاكتومون لي سوفت سكيلز نعاودوا نرجعوا لهم منهم اكثر السوفت سكيلز نرجعوا له جوستومون لا كومونيكاسيون لا فورس دو بيرسوازيون زاد كيفاش اليوم نتعاملوا مع لو فورنيسور في كلمه اخرى في الفقره نتاعنا هذه ما قبل ما نمشيو لو فري دو فو حبيت السؤال اللي نساله لك انا اليوم فريال باللو روتور ديكسبيريونس نتاعك ما بعد بريسك تبارك الله 3 سنين في الاندستري شنو النصيحه اللي تنجم تعطيها اليوم لي ستوديون اللي يحبوا يمشيوا للعالم هذا كيل tu pourrais leur donner je dirais allez-y. وحتى كان ما تعرفوش exactement ce que vous voulez, la supply chain c'est tellement diversifié qu'en fait on peut se satisfaire. معناها تنجم تدخل dans les approvisionnements et te retrouver aux achats ou à تدخل en planification et te retrouver en logistique. En fait c'est tellement riche et aujourd'hui on écoute beaucoup les responsables supply chain dans les entreprises qui n'était peut-être pas le cas avant. En tout cas aujourd'hui on a une bonne une grosse portée de voix donc on peut rentrer dans les décisions. Donc je dirais allez-y sans hésitation. On peut se satisfaire et il y a une grosse diversité de métiers. واضح هذه الفكره. بعد شويه باش نعاودوا نرجعوا احنا ما بعد لو كونساي هذا ثم ديرني كونساي نقولوا احنا اللي هو دي زيدي روسو موجودين في العالم الكل باش نحاولوا نصلحوهم مع بعضنا. فدية الموجوده معنا ابتهال كيف في فقرتنا الاخيره.